बंधु माने आजिर एही भिडियोटी धनु राशि पाई बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा धनु राशि पाई अगस्त 2024 टी किपरि रहिबो। धनु राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनु राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई अगस्त मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप रे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। धनु राशिर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि धनु राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अगस्त मास आरंभ रे धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। बंधु माने राशि चक्रर नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति एवं तांको सहित मंगल विराजमान अछन्ति। आपणकर तृतीय भावरे शनि विराजमान अछन्ति, चतुर्थ भावरे राहु विराजमान अछन्ति, षष्ठ भावरे गुरु एवं मंगल विराजमान अछन्ति, अष्टम भावरे सूर्य विराजमान अछन्ति, नवम भावरे बुध एवं शुक्र विराजमान अछन्ति एवं आपणकर दशम भावरे केतु विराजमान अछन्ति। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। बंधु माने षष्ठ भावटी को कुंडली रे एते भलो बोली विचार करा जाय नथाय। षष्ठ भावटी रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाय। तो एही अगस्त मासरे आपणकर स्वास्थ्य टिके खराब रही पारे। तेबे बंधु माने एहा केवल एही गोटिए मास पाई ही नुहे, कारण 25 मसीहार एप्रिल मास पर्यंत रहिबे। तो संपूर्ण एक वर्ष पाई आपणଙ୍କୁ निज स्वास्थ्य उपरे ध्यान रखिबार अछि। एही एक वर्ष मध्यरे आपणଙ୍କର स्वास्थ्य किछि समस्या आसी पारे। पेट जनित समस्या देखा दे पारे, गैस भली समस्या, बदहजमी भली समस्या एवं मोटापण मध्य आपणଙ୍କର बढ़ी जाय पारे। लिवर संबंधित समस्या मध्य देखा दे पारे। तो एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। आपणଙ୍କର इम्यूनिटी सिस्टम वीक होई पारे। समय समय थंडा ज्वर भली समस्या मध्य देखा दे पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल देव एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। मात्र 26 अगस्त को मंगल आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। बंधु माने आपणଙ୍କର षष्ठ भावरे मंगल एवं गुरु एकत्र विराजमान अछन्ति। 25 अगस्त पूर्वरु आपणଙ୍କର पाठ पढ़ा भल रही न पारे। आपणଙ୍କର माइंड डाइवर्ट होई पारे, मन विचलित होई पारे, आपणଙ୍କର मन ऑनलाइन आडकु जाई पारे। आपण मोबाइल अधिक व्यवहार करि पारंती, अधिक भ्रमण मध्य करि पारंती, जहा फल रे आपणଙ୍କର पाठ पढ़ारे समस्या देखा देबो। मात्र 26 अगस्त परे मंगल जेतेबेले आपणଙ୍କର सप्तम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणଙ୍କର पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। 25 अगस्त परे जदि आपणଙ୍କର कोनोसी एग्जाम अछि तेबे सेथिरे मध्य आपण कृतकार्य हेबे। आपण जदि निजर पाठ पढ़ा को नेकी कोनोसी डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, उच्च शिक्षा करबा पई जाउछंती किंबा एडमिशन नेबा पई चाहुछंती तेबे 26 अगस्त परर समय आपणक पाई भल रहिबो।
26 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ର ତ ଭଲ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୁହେଁ ମିଶି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜମିଜମା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି।
आपणकर दशम भावर अधिपति आपणकर भाग्य स्थान रे अछंती। एहा आपणक पई बहुत भल अटे। भाग्य बल रे आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। मात्र गोटिए समस्या हेउछि आपणकर दशम भाव रे केतु विराजमान अछंती। केतु हेउछंती मुंड विहीन ग्रह। आपणकर मन को से डाइवर्ट करिथांती, आपणको असंतुष्टि देइथांती। तो आपण जेते भी भल कार्य करिथांतु सेथिरे किछि ना किछि कमी बाहरी थाए। कोनोसी ना कोनोसी व्यक्ति आपणको कार्य रे कमी बाहर करिवे। तो यह केवल अगस्ट मास पई ही नुहे, आगामी 1 वर्ष पर्यंत केतु आपणकर दशम भाव रे रहिबे। आपणकर काम कार्य को नेकी आपणको मन रे असंतुष्टि देखा देई पारे। समय समय आपणकर मन काम कार्य रे लागि न पारे। मात्र बुध आपणकर भाग्य भाव रे थिबारु शुक्रଙ୍କ सहित थिबारु आपणकर कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो। आपणकर काम कार्य भल रहिबो। आपणकर टार्गेट मध्य पूर्ण होइजिबो। मात्र केतु मध्य तांकर कार्य करिवे, जहा फल रे कर्म क्षेत्र रे आपणकर काहा सहित आर्गुमेंट होई पारे। एही सब प्रति आपण टिके ध्यान देबे। तो सब दृष्टि देखा गले एही मासरे आपणकर क्यारियर 50% भल रहुछि। मात्र केतुंको पई आपण उपाय अवश्य करंतु। उपाय आमे वीडियो शेष रे जानिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणको व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होई थाए व्यापार वाणिज्यर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति बुध आपणकर नवम भावरे अछंती एवं शुक्रଙ୍କ सहित अछंती। एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबो। चारि दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। व्यापार रे उन्नति देखाजिबो। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। रोजगार रे उन्नति आसीबो। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। स्टेशनरी दुकान जहार अच्छी से माननको शुभ फल प्राप्ति हेबो। पार्लर, होटेल, इलेक्ट्रोनिक्स दुकान एही सब क्षेत्र रे मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर इनकम रे मध्य ग्रोथ हेबो। तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि ताहार खंडन होई पारिबो। तो आपणकर लग्नर अधिपति बृहस्पति दुर्बल अवस्था थिबा हेतु आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। एही मंत्र को आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक गुरुवार दिन आपण कदली गछ मूल रे हळदी मिश्रित जल अर्पण करंतु। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। राहु एवं केतुंकर प्रतिकार पाई आपण प्रत्येक दिन कला कुकुर को खाइबाकू दियंतु एवं पक्षी मानकू दाना पानी खाइबाकू दियंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणकर समस्त समस्यार समाधान होइजिबो। भाग्य